श्रीरामस्य प्रातस्मरणम्। प्रातः स्मरामि रघुनाथमुखारविन्दं, मन्दस्मितं मधुरभाषविशालफालं, कर्णावलम्बिचलकुण्डलशोभिगण्डं, कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्। प्रातर्भजामि रघुनाथकरारविन्दं, रक्षो गणाय भयदं वरदं निजेभ्यः, यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं, सीताकरग्रहणमङ्गलमापसद्यः। प्रातर्नमामि रघुनाथपदारविन्दं, वज्राङ्कुशादिशुभरेखिसुकावहं मे, योगीन्द्रमानसमधुव्रतसेव्यमानं, शापावहं सपदि गौतमा धर्मपत्न्याः। प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनामा, वाग्दोषहारि सकलं शमलं निहन्ति, यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा, प्रीत्या सहस्रहरिनामा समं जजाप। प्रातः श्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्ति, नीलाम्बुजोत्पलसितेतररत्ननीलाम्, आमुक्तमौक्तिकविशेषविभूषिताढ्यां, ध्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुम्। यः श्लोकपञ्चकमिदं प्रयतः पठेद्धि, नित्यं प्रभातसमये पुरुषप्रबुद्धः, श्रीरामकिङ्करजनेषु स एव मुख्यो, भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम्। इति श्री आदिशङ्कराचार्य विरचित श्रीरामस्य प्रातस्मरणं सम्पूर्णम्।